da li se više isplati kupiti onaj sa Temua ili AliExpressa ili jedan kao što imamo ovdje. Ajmo da vidimo. Sponzor kanala je udruženje na 2 točka. Najveća prednost Cool Case kofera je aluminijum, to je debljina aluminijuma. Ubedljivo najdeblji aluminijum na tržištu. 4 mm je kod Cool Case-a, 3 mm je neki standard kod evropskih brendova, da ih sada ne imenujemo, a kod Temu i AliExpress kofera debljina je 2 mm. Šta to znači? Lakše se grebu, lakše se prave, da kažem, neke rupice, lakše se krivi aluminijum i, ajde da kažem, kraći je vek trajanja kofera. Ono što je velika prednost ovog kofera nije samo njegov dizajn s polja, već i neke funkcije koje on ima i iznutra, a koje nemaju ovi ostali navedeni. Tako je. Znači, što se kaže, unutrašnjost kofera je 100% tapacirana, kao što možemo da vidimo. Osim što je tapaciran, na poklon dobijate i torbu koja je, znači, osim torbe koja je vodootporna 100% i kofer je jedini na tržištu koji je 100% vodootporan. Najveća razlika je, da kažem, u ovome, ajde da kažem, nekoj izmišljenoj gumi i ovome ovde. Što doprinosi tome, znači, da je kofer jedini na tržištu koji je 100% vodootporan. Bez obzira kakvi su uslovi napolju, stvari će uvijek ostati suve. Ok, još jedna lepa stvar, a to je kao ova fascikla, jel tako? Koji mogu da se odlože neke stvari. Tako je. I može laptop da se postavi iza, on je dovoljno čvrst da neće trčati po koferu i neće se oštetiti. Baš zato što je pozadi također tapacirano. Možemo to sada i da pokažemo. Evo ga. Tako da nema šanse, recimo, laptop da se ogrebe, a većina ljudi kad idu na posao to nosi sa sobom. Znači, jedan laptop može skroz, izvini sad, lagano da stane između ove fascikle, odnosno postave, i samog kofera tu pozadi. I ovdje se, pretpostavljam, to fiksira i zategne. Tako je, po potrebi. Odlično. Spomenuo si torbu koja je opet nesvakidašnja, to je opet ona rečenica imam i ja, kupio sam ga sa Temua za 3-4 hiljade dinara manjoj ceni, ali opet ovaj kofer ima isto i neke svoje funkcije, obzirom na to da se tu nalazi i neki kajševi, pa podsjeća i na neki ranac. Jeste, podsjeća i na ranac, ali ono što je po meni najveća prednost ovoga, opet kažem, 100% vodootporan. Kad idemo na dalje putovanja, sa ovim kajšem mi možemo da učvrstimo torbu za kofer i onda imamo samim tim veći kapacitet, to jest možemo više stvari da ponesemo sa sobom. Ne može da se desi ni da otpadne, ni da pukne, a i ne mogu stvari da pokisnu. Ajmo da otvorimo torbu, da vidimo kako izgleda iznutra. Ajde. Možda nešto malo detaljišem, ali ajdemo da... Tu smo da odgovorimo na sva pitanja. Hvala, da uradimo sve ono što možemo, da snimimo što više detalja. Ono što je dobro, također kod torbe, to su još dodatne pregradice. Eventualno, kad idemo na put, može da stane kišno odelo, može da stane alat, može da stane prva pomoć, set za reparaciju guma. Znači, sve možemo da upakujemo da nam ne trči po koferu ili po torbi i da nas ne nervira dok se vozimo. Ovdje imamo i neko uputstvo. Uputstvo, tako je, za montažu. Tačno, a šta je ovdje? A to nam je za nosač kofera. Kada montiramo kofer, pomoću ovoga dotežemo i prilagođavamo sebi ako hoćemo da pomeramo unazad ili unapred, ovisno od suvozača i gabarita suvozača. Tako da, što se kaže, nosač kofera je fleksibilan i može da se pomera napred-nazad. 2 ključa. Tako je. 2 ključa i kod ako se eventualno izgubi ključ. Ono što Cool Case nudi kupcima, to je adapter da možemo da montiramo, ako eventualno mi nemamo na stanju nosače kofera za Cool Case, imamo adapter koji je prilagođen svim GV i Kappa koferima na tržištu. Da li možemo da vidimo tu ploču, da vidimo od kog je materijala, kako bi opet vidjeli o kakvom kvalitetu, odnosno nekvalitetu se radi? Znači, što se tiče ploče, ona je također, ona je metalna. Kači se kofer tako što imamo, znači, 4 rupice. Kada se kofer skine, tačnije, lako se skida i lako se montira, a opet kažem, nosač kofera je dovoljno jak i čvrst i može da se montira
Znači, na bilo koji metalni nosač kofera što se tiče proizvođača motocikala. A ono što gledaoci recimo ne mogu da vide, a mogu samo da pretpostave da ovo nije plastika. Nije. Kao što recimo kod većine konkurencije ova ploča bude plastična, kod Cool Case je to kvalitetan i debeo metal, možda ovako najbolje možemo da pokažemo tu debljinu, znači 4 mm je debljina i opet kažem, ne može se desiti da se ošteti ili da pukne u vožnji. Sa Cool Case-om ste 100% sigurni. Kada pričamo o Cool Case-u, da li je Cool Case marka, odnosno firma koja prodaje patent i svim ostalim firmama, odnosno kupcima, dozvoljava da oni zalepe svoju nalepnicu? Ne, Cool Case je tu striktan i ne bave se, da kažem, nekom aftermarket prodajom, znači niste u mogućnosti da zalepite, Cool Case ne radi za druge brendove, nego isključivo za sebe i njihova politika kuće je najkvalitetniji kofer na tržištu. Jasno. Dakle, ovaj kofer nije moguće videti na nekim brendovima motocikala koji dolaze fabrički sa njima. Nije. Znači, ajde da kažem, uglavnom fabrički koferi su debljine između 2 i 3 mm. Kod Cool Case je to 4 mm i opet najveća razlika je ta 100% vodo nepropusnost. Koje veličine kofera imate? Osnovna verzija je od 45 litara koju sada nemam, znači ovo je 55, naravno stanjujemo i 45 i 65 za one najzahtevnije mušterije, to je za one putnike. Pretpostavljam da imate i eventualno neku drugu boju. Osim mat crne imamo i sivu, da kažem, aluminijum boju. Kakva je situacija sa nosačima? Kao što sam rekao, nosači kofera za centralni kofer ploča uvek dolazi uz motocikl, to jest uz kofer, tako da ako motor ima fabrički nosač kofera, kao kod nekih brendova, nema nikakvih problema. U slučaju da motocikl, odnosno skuter, nema fabrički nosač kofera, uvek imamo na stanju, znači da li fabrički Cool Case, da li Givi ili Kapin, možemo da nabavimo u roku od 24 sata i sa pomoću adaptera da postavimo kofer. Kakva je situacija sa bočnim nosačima? Što se tiče bočnih nosača, za većinu motocikala imamo Cool Case fabrički nosač kofera. Opet kažem, to je najčešće kod motocikala dolazi nosač kofera, kod ovih, da kažem, low cost brendova, dolazi u sam motocikl. Kod premium brendova uglavnom ne dobijemo fabričke bočne nosače. Mi ih za Cool Case uvek imamo na stanju. Što se tiče motocikala i skutera koji imaju mogućnost postavljanja bočnih kofera od 2019. godine koji su proizvođeni, imamo na stanju. Što se tiče starijih modela, opet kažem, možemo s pomoću adaptera da stavimo na bilo koji skuter, na bilo koji motocikl. Obzirom na to da je ovo jedan klasičan primer jednog kofera za adventure, za touring motocikl, pa dobro, možda i za neki enduro, ako mu lepo stoji. Tako je. Ovaj kofer može da se lepo uklopi i na neki ADV skuter ili klasičan skuter ukoliko je tamnije boje. Tako je. Danas je svakako trend, ajde da kažem, adventure skutera i tu imamo, da kažem, veliko tržište i veliki broj skutera koji se danas prodaju, tako da mislim da je ovaj kofer, ajde da kažem, postaje standardan deo opreme adventure skutera. Ono što također dolazi kao mogućnost jeste naslon koji košta 3000 dinara. On se montira, znači jedan deo naslona ide ovde i jedan ide ovde. Imamo dve opcije naslona. Jedan je koji se, da kažem, lepi na kofer i on je jeftinija varijanta od 3000 dinara. Do sada, iskreno da kažem, nismo imali nijednu reklamaciju da se nekome odlepilo ili se tako nešto desi, a imamo i skuplju varijantu, to je, mislim, ipak za duže putovanja, on je 5500 dinara i on se šrafi u kofer. Varijanta sa bočnim koferima, kao nešto su pričali. Ovdje imamo najbolji primjer tih avoid pipe kofera, što će se dešavati najčešće kod skutera, zato što su uglavnom auspusi visoko. Znači, on je iznutra, da kažem, desni kofer će biti malo sužen i on je 28 litara. Ukoliko nema potrebe, bit će 36, isto kao i sa leve strane. Kao što je kod centralnog kofera, dobija se poklon torba. Isto takav slučaj je i sa bočnim koferima. Opet imamo 100% nepropusne kofere. Evo one gume o kojoj sam pričao. Nešto između gume i silikona.
isti je kvalitet, isti je materijal kofera, ista je debljina i opet kažem, dobijemo bočnu torbu koja u sebi također sadrži 3 pregradice. Znači ako se nose neke sitne stvari kao što je alat, kao što je set za reparaciju guma, kao što je prva pomoć, neće trčati po koferu i neće iritirati vozača u vožnji. Što se tiče veličine ovih bočnih kofera, da li su one standardne kao... One su standardne, znači kod njih nemamo više varijanti kao kod centralnog, znači imamo 36 litara ako je auspuh dole, ukoliko je auspuh visoko, onda imamo 36 i 28 litara. A ono što je dobra stvar, to su ove kukice, to je za kačake, ukoliko ne vozimo suvodača sa sobom, možemo da stavimo jednu veliku putnu torbu i da je, da kažem, dotegnemo ili ušpanujemo gurtnama ili španerima. Gde možemo naći ove kofere i kupiti ih? Što se tiče Beograda, to je svako Motorland, auto, kuća, kompresor. Uvek imaju, da kažem, na stanju i crne i sive i zaista imaju velik lager. Što se tiče Novog Sada, to je Motocentar Novi Sad, Milano Motocentar. Odlično. Miloše, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu i na prezentaciji Q-Case-a, a mi se vidimo nekom narednom prilikom sa nekim novim, reći ćemo, proizvodom. Tako je. Vidimo se i srećna vožnja. Hvala.